जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव पद प्रांत आनंदित जय गुरु। सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधरी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। काली जोठु ही आलोचना व्याहत होइथिला ता परठारु ही आगे नबा जाजन जो संकेत गुडाक तापरे ठाकुर कहउछंती जाजन करबाकू गले एवं प्रकार सहानुभूति और सेवापूर्ण सहजनम्य भावनी चलिबा सत्वे भी अंतरे अतूट आदर्श प्राणता नहीं फानाटिकली तत्पर प्राण रे बसवास करबाकू हुए। जाजन करबाकू गले ही सर्वप्रथमे आम माननकु प्रफुल्लित रहिबाकू ही पड़िबो। कारण काहार टिके आघात रे, काहार टिके समालोचना रे, काहार टिके कड़ा भर्त्सना रे जदि टिके टिके कथा रे आमे माने व्याहृति हो जाओ, अर्थात सेठु दूर को जीवा पई चेष्टा करू। अनेक समय एमती हुए आमे धरा जो जाउचे किछि गोटे गाउचे किंबा कोनोसी गोटे जाजन कले बा टिके सजेइले कोठी कोन टिके जदि के कोन कमेंट करि देले तापरठु हमर आ जीवाटा हुएनी। हाय इमिति के सी कोनटा गोटे गाई दउचे एते कमेंट करचंदी म कोनटा एमति जे आनिचंदी एते भाषण दउचंदी टिके टिके कथरे। कारण आम मानकर हीनमान्यता थाए, अहंकार प्रवणता थाए, आ गोटे कोन ना काहाकू सही बही न पारिबाटा एइटा गोटे प्रमुख गुण हिसाब रे थाए। तेणु हृदय सदा सर्वदा फैनाटिकली बास करबाकू हुए। फैनाटिकली माने अत्यंत उत्साह सहकारे, उदग्र आग्रह सहकारे समस्त कथा को एड़ेई दे जी जहा कहते किसी शुणिबार नहीं, मो इष्टंकर काम हम मु जीवी, तेणिक मते किए कौन कमेंट करुछंती सेटा मो ऊपर किसी प्रभाव पकाए ना। इष्ट जे प्रकार चाहती से प्रकार उदाम आग्रह नहीं तांकर कार्य लागी जीवाकू हुए। एटा होची सर्वप्रथम भाव रहिबा दरकार। द्वितीयतः आ तुमे जे मनीषर मंगल लिप्सु हुई प्रति व्यक्ति ठारे तुमर आदर्शंकर प्रतिष्ठा पई उन्मुख ता जेपरि तुमर भाव वाक्य आचरण और व्यवहार रे प्रति प्रत्येकर सानिध्य रे ताहार प्राणस्पर्शी रकम सृष्टि न करी केवल मात्र गोटे निच्छक खेलुआ पतलामी रे पर्यवेसित थट्टा विद्रुपात्मक बा हास्योदीपक रकम परिवेश तैयारी न करे अथवा तुमर बेकुबी सरलता रे अଯଥା बाधा सृष्टि न करे। तुमे प्रकृत रे तुमर इष्टंकर प्रतिष्ठा पई आसीछ, से जगह को जाजन करबा को जाइछ, एटा तुमर चलन चरित्र रु ही जे भली प्रमाणित हुए। किंतु प्रायतः समय देखा जाए जेतेबेले सब 5-6 जन बा 10 जन मिलित हो जांती सत्संगी माने सब देखिबे माने दूरରୁ तो लोक माने सेटा को नोटिस करंती ना, सेई लोक माने ही आसी सत्संग रे बसिबे बा गोटे को आलोचना चक्र रे बसिबे जो मानक आमे दीक्षा करैबा देखिबे ए माने तांकर कोनोसी गुडा अश्लील कथा नै कि जुक्ति चलैथिबे। हुए एमती बहुत जगह आउ केते जगह हुंती सब गुली खटी गप करंती विभिन्न प्रकार कथा को कहती किंतु पुणी जाजन ने जाकि भल भल कथा कहती। कारण से लोक माने ही नोटिस करछन जे माने गां दांड रे जाउचंती बा जोठी बसिचंती कोनोसी गोटे कथा को नै समालोचना करचंती, खूब जोरे जुक्ति करचंती, निज भितर बाड़ा पिटा मध्य हे जाउचंती। हां पूरा माने हसी हसी गडे गडे की से जगह को पूरा फटेई दउचंती। तापरे पुणी जेतेबेले जाउचंती सुंदर सुंदर गांभीर्यपूर्ण कथा तात्पर्यपूर्ण कथा लोक मानकर सामने रे तोड़ी धरुचंती। तो सेई लोक ही तो नोटिस करूछन जे ये लोकटा दी प्रकार चरित्र प्ले करूची। तो निज भितरे जहा भी जदी किछि रहिची सेरा बाह्य जगत रे परिप्रकाश होबाटा अनुचित। ताले जणे पुनी प्रश्न करिवो हला आमे कोन जाजन करजु बोले हसिबुनी आ किछि करिबुनी ना खाली जाजन ही करथुबु। सेतिकी समय अंततः निजर प्रवृत्ति जनित विकृतिटाकू जदि चापी रखा जाए ताहले भल। कारण लोक मानक ऊपर सेरा गभीर मानसिकता गोटे निकृष्ट मानसिकतार भी सृष्टि करे आ एभली भाबरे छाप सृष्टि करे जे लोक आ पर समय मंगंती नहीं, बरम कमेंट करंती से जाजक माननकु जे माने जाजन करबा को जाइथांती जे तुमर लोक माननकु हमें बेस जानिचु आगरे बहुत भल लोकी देखै हुंती किंतु वास्तविक चरित्र आचरण से मानकर से प्रकार न थाए। तेणु विद्रुपात्मक थट्टा अटहास्य परिहास काहा प्रति कमेंट करिबा निकृष्ट भावना परिपोषण करिबा बहुत बड़ बड़ टाउटरी गालु गल्प करिबा ए सब जिंस को बंद करिबा दरकार। नहले जाजन ने स्वतः स्फूर्त मुग्ध ही दीक्षा नबा
ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ତାପରେ ଯଜମାନର କୌଣସି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଶେଷତଃ ସ୍ଥଳ ବ୍ୟତିରେକେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଘୃଣା ବା ଆଘାତ ନ କରି ତାହାର ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଯେ ସହଜ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ନିଜର ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା କେତେ ଟିକେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣତା ନେଇ କଣ କରି କେତେ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରା ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣରେ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଓ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାର ବିଶଦ ଉଦାହରଣ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରତଃ ତତ୍କରଣ ସମ୍ବେଗୀ କରି ତୋଳିବା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରଶମନର ଶ୍ରେୟ ପନ୍ଥା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଋତିକ ମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଋତିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନୁହଁ, ଜଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଋତିକ ଯାଜକ ଅଧର୍ଯ୍ୟୁ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି ଜଜ ମାନଙ୍କୁ। କେମିତି? ଜଣେ ଜନୈକ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ନିକୃଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ବିପ୍ର ଡକେଇ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ଅଲଗା କଣ ତରକାରୀ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଯେହେତୁ କହିଲେ ମାନେ ରୀତିକ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଲଗା ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ଯେତିକି ଲୋକ ମାନେ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଭାରି ଗୋଟେ, ସେଟା ମୁଁ ଏଠି କହିବି ନାହିଁ, ମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଦୋଷ ବି ଥାଏ, କଣ ବି ଥାଏ, ସେଟାକୁ ସହଜ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଭାଇ ମୋର ବି ଏମିତି ହଉଥିଲା ପରା, ଆପଣ କଣ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଠିକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାର ଲୋଲୁପତାଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିନି। ଏମିତି ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି କହିବ ତମର ଏତେ ବଡ ରୋଗ ଅଛି ତାହା ତମର ଭଲ ହବନି, ତମେ ତ କାଲି ସକାଳୁ ମରିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରେ ହିଁ ମରିଯିବ। ତାମାନେ ମାନସିକତା, ମାନସିକତାକୁ ସୁଧାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦେଇଦଉ, ଅର୍ଥାତ ଆଘାତ ଦେଇଦଉ ତାର ମାନସିକତାରେ, ସେଥିରେ ଲୋକଟା ଭୟ ପାଇଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୀକ୍ଷା ତ ଛାଡନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଯୋଗୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ନ ହବା, ଅଯଥା ଗୋଟେ ଖାଲି କର୍ମ ଫଳ ଦ୍ୱାହି ଦବା, ଅଯଥା ଭୟ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କି ଆଗବର ଭାବେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀରେ ଯେତେ ବି ଘଟଣା ପଢିଥିବେ ବା କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଢିଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପାପର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରନ୍ତି। ସବୁ ଠାକୁର ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ନାମ କର, ଅନ୍ତରରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହେଇ ଚାଲ, ଚାଲିଯିବ। କେବେ କର୍ମଫଳର କଥା କହନ୍ତିନି, କର୍ମଫଳ କହିକି ଭୟଭୀତ ହବା, କାରଣ ସେ ସବୁ ତ ରହିଛି, କର୍ମଫଳ ତ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ, ତା ଉପରେ କେହି ହାତ ମାରି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସବୁ କହି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଉ, ଆଉ ନିଜକୁ ବେଶୀ ସଦାଚାର ପ୍ରବଣ କହି ସମାଜରେ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ତ ନାହିଁ, ବରଂ ପାଗଳ କହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପରାୟଣ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖେଇ ହଉଥିବା କହି ସମାଜରୁ ବିତାଡିତ କରିବା ଛଡା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ଜନୈକ ଭାଇ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହର କୁଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହର କୁଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣି ମୋର ମନ ଜଗତଟା ଏକଦମ ଭାବରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଭାବୁଛି ଆମ ପରିବାରର ଏତେ ପିଢି ଧରି ଯୋଉ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆଜି କେମିତି ନିସ୍ତାର କରିବି କହିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ, ମଣି ତୋର ଚିନ୍ତା କଣ, ତୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଛି। ମଣିଷ କେତେ ବି ନିକୃଷ୍ଟ ପଥକୁ ଚାଲି ଯାଉନା କାହିଁକି, ଯେବେଠୁ ସେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାର ଗତିପଥଟା ସୁଧାରି ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହର ଫଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ହିଁ କଥା, ଯେ 32 ପିଢି ଯାଏଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ତତଃ 3,000-3,500 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କର୍ମଫଳ ଚାଲିବ, ଯଦି 70 ବର୍ଷ ଆଭରେଜ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ହୁଏ। ତାପରେ ବି ସେ ଭାଇଟିକୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ମଣି ତୋର ଚିନ୍ତା କଣ, ତୋ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲ, ତୋର ତ ମୁଁ ଅଛି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଭରସାଟା। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ଫଳର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି, ନିସ୍ତାର ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଆସିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କରନ୍ତି, ତମେ ମାନେ ସବୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଲୋକ, ତମେ ରାନ୍ଧିଛ, ତମମାନଙ୍କ ହାତରୁ କିଏ ଖାଇବ, ହୋ ହାଲ୍ଲା କରି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପୁରା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ପ୍ରଳୟ କରିଦିଅନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ କର୍ମୀ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କଣ ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ? ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନୋଜଗତ ଏକଦମ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯିବା କଥା।
आमे माने सब कोन एते बड़ साधक सेटा निजको भी प्रश्न करिबा दरकार। जोटी गृहकर्ता गोटे अरेंजमेंट करिसेंती कोनोसी जागारे जदि किछि त्रुटि रहि भी जाइछि सेटा सहज भाबरे तांको पछरे मध्य कुहा जाई पारे, किंतु समस्तक सामना रे ए प्रकार कले जोटी शह शह लोक अछंती केई जणे गृहकर्ता डाकिचंती से 100 लोकंक भितरे भी कोन मनोवृत्ति क्रिया करिवो एमानकर अभद्र उचित व्यवहार देखि तत्सहित से गृहकर्ता आ ता परठु केबे भी सत्संग करबाकू मंगिबेनी किंबा सत्संगर कोनोसी कार्य निजको योगदान करबाकू चाहिबेनी। कारण अत्यधिक स्ट्रिक्टनेस जोटा कहंती सेटा प्रकृति स्ट्रिक्टनेस न थाए, सेटा होची मनुष्यर मानसिक सूचीवाईग्रस्तता ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मेडिकल साइंस रे ताको सेया ही कहंती सूचीवाईग्रस्तता। जुगोपयोगी न हेई केवल गोटिए कथा को रूडली धरी रखिबा आ सेही कार्य बारंबार की लिप्त रहिबा एगुडा मानसिक व्याधिर सूचना दिए। तेणु जो माने ए प्रकार करंती से माने निजे तो कर्मफल सृष्टि करंती आ इष्ट कर्म रे मध्य अपघात पहुंचांती। तेणु एथुर यथा संभव दूरे रहिबा दरकार। उपयुक्त सौहार्द्यपूर्ण व्यवहार रे लोक मानकर मानस जगत को पढ़ी केते से माने सेंसिटिव अछंती को प्रकार रे कथाटा कहिले सेटा प्रकृति रे बोधगम्य हेई परिबो ग्रहणीय हेई परिबो सेई जिंसटा को हमें नजर रखिबा दरकार। आ सबुठु बड़ कथा कहिबाटा बड़ कथा नुहे कामटा बड़ कथा। धरा जो कोनोसी गुटिए जगारे आमे जानी से भात डालमा खीरी घटा करछि सेठी शौच माने सूचीटा मेंटेन हेकी रहि परिबो नाही। तो आमे माने काहेकि एटा कर्मी मानकर काहेकि दायित्व होनी सब दायित्व काहेकि गृहकर्ताଙ୍କ उपरे न्यस्त होछि कर्मी मानଙ୍କ उपरे काहे से दायित्व न्यस्त होनी से माने काहेकि उपयुक्त विप्र मानଙ୍କ हातରୁ ଯଦି ଖାଇବେ 5-10ଟା ସେମାନେ କାहे जुगाड़ करूनांती ताले ସେମାନେ ना आगे हमर एई भाई माने बाढिबे काहेकि कारण एते सब जिंस तो दर्शिबार आवश्यकता नाही। आमे जदी स्वतः स्फूर्त कामटा करि दो हुए किंतु आमे माने तो पौरोहित्य करबाकू जाऊ आ ठाकुर ए कथाटाकू बेसी पसंद करंती नाही। पौरोहित्य करिवे तुमे ऋत्विक हुआ बा पुरोध्यासी हुआ केवल पौरोहित्य करबाकू जाओ ना। पौरोहित्य माने आमर सत्संग आरंभ हबो 7टा बेले मु जे पहुंचबे 8टा बेले तापरे खाली ऑर्डर से या गाइबो सेमती करो एमती करो एमती हेनी सेमती हेनी एया हला कथा। एमिति हेले केही आग्रह प्रकाश करिवे नाही कारण जे आदेश दउचंती तांकर ही तो निजर समयानुवर्तिता नाही केवल पौरोहित्य करिवार माने इच्छा से पहुंची। पौर शब्दटी तो परर हित कार्य ही लागिबा कथा किंतु हित तो होनी मोर अहित साधना होची। तेणु एई प्रकार जगी रखी जाजन करबाकू जेतेबेले जाउचंदी कथा भाषा सहित चलनी और चरित्रर सामंजस्य केते दरकार दरकार चलनी और चरित्र समन्वित आचरण पूर्ण जाजन ता नहले जाजन फलप्रद हब नाही। नजर रख तुमर अनुमान जेपरी कदापि भी तुमर बोध ऐश्वर्य को अवदलित न करे। एटा को विशेष भाव नजर रखा दरकार जे तुमे जोटा अनुमान करुच अर्थात प्रेडिक्ट करुच प्रेडिक्शन करुच कल्पना करुच जोटा को तुम दूरदृष्टि देखी पारुच ना या हेई पारे सेथिरे तुमर बोध आ ऐश्वर्यटा को अवदलित जेभली न हुए तामाने तुमे जोटा प्रेडिक्ट करके जाइछ से प्रेडिक्शन एमिति होबा दरकार जेमिति सेठी पहुंचिला परे मध्य सेही स्थितिटा बजाय रुहे। जदि स्थिति एपट सेपट हेई जिवो ताले तुमे जो काम करबाकू जाउछ से लक्ष्य रे तुमे कदापि भी पहुंची पारिबो नाही। केमिति गोटे उदाहरण निया धरा जाऊ आमे माने कोनसी जगह को जाजन करिया को जाइछंती सेठी पहुंचीबार थिला आम मानकर 6टारे किंतु आमे पहुंचू पहुंचू का कोनसी कारणवशतः से 7:30 हेई गला तापरे लोक आसबाक मंगिले नाही ताले सेठी आम मानकर प्रेडिक्शन भ्रांति युक्त हैला। तेणु एटा भी नजर रखिबा दरकार कुशल कौशल हवा दरकार आमे 6टारे पहुंचीबा पई तो कथा देइचंती यदि कोनसी कारणवशतः ताहा गडी गडी की 7टा किंबा 7:30 हेई गला ताहले कोन सेठी ठाकुरंकर कामटा बाधा प्राप्त हबो ताले आम मानकर बोध शक्ति आ कोन प्रेडिक्शन आ कोन बरम ताहा अदूरदर्शितार ही लक्षण कौनसी मते जो उद्देश्य रे जाईची से उद्देश्य किंचित उपाय निश्चित रूप से परिपूर्ण करी आनिबा ही दरकार। जदि ता न करी केवल खाली रे ही फेरी आसे ताहले इष्टंकर तो माने पैसा भी नष्ट मोर श्रम मध्य नष्ट समय मध्य नष्ट। तेणु कौनसी मते ही जेभली सेथिरे व्याघात सृष्टि न हुए ताहा विशेष भाव नजर रखिबा दरकार। तापरे मनीषर दैनंदिन जीवन अवस्था
अभाव ओ प्रयोजन भितर दे मधुर सहानुभूति संपन्न स्वतः स्वेच्छ सेवार सहित सहज मीमांसा और महत्तर परिपूरण आकृष्ट उद्बुद्ध करी इष्ट प्राण करी तोलिबा ही हेउची प्रकृष्ट जाजन। मनीषर दैनंदिन जीवनर अवस्था अभाव और प्रयोजन भितर दे देखंतु केते बड़ कथा आमे माने किंतु जाजन करिबारे सबबेले बहु तथ्य भित्तिक आलोचना करू जहा कि साधारण मनीषर बोधगम्य हुए ना हुए तो कतिपय लोक जो माने लर्निंग लोक से माने से कथा को बुझी परिबे किंतु जो माने सब टिके माने निकृष्ट स्तर रे अछंती जो मानक ब्रेन डेवलपमेंट से प्रकार नुहे जो माने केवल खटी खाई काटी पिंधिबार कथा जानती सेमानक निकटरे जदि आमे इतिहासर कथा पुराणर कथा राजनीतिर कथा एते बड़ बड़ कथार द्वाही दउ ताहले सेमाने ताकू बुझी पारिबे नाही किंबा ग्रहण करि परिबेनी कारण मस्तिष्कर ग्रहणीय क्षमता तार सेते दूर विकास होई नाही। तेणु सेमानक निकटरे तांकर दैनंदिन चलणीटा को प्रकार सेमाने दैनंदिन भाबरे केउ केउ कार्य लिप्त रुहंती एई सब संबंध रे डाटा ग्रहण करिबा आवश्यक आ सेई अनुसारे ही जदि तांकु जाजन करा जाए तांकु बुझा जाए ताले सबुटु सेटा बेसी क्रियाशील हुए से पुनी किभली ना मधुर सहानुभूति संपन्न स्वतः स्वेच्छा सेवार सहित स्वतः स्वेच्छा निज ठारू इच्छा प्रकाश करी कामटा करिदबा तांकर कोनोसी कोनोसी काम करिबा भितर देई ही देखिबे जाजनटा सहज हो जाए केमती ठाकुर कहउछन जेतेबेले मो कोइला गोदाम रे सोथाए जेतेबेले कलिकता सहर रे 1905 मसिया रे पाठ पढिबा को जाई थाए सेतेबेले तो 5 टंका रे 10 टंका तांकर थिला जने संपर्कीय दबा पई थिला 2-3 मास देला तापर आ देला नाही 5 टंका रे जमा रही पारंतिनी तेनु से कोइला गोदाम रे सोइबार तांकर व्यवस्थाटी कले आउ तो कोठी पैसा देकी रही परिबेनी एते न थाए तेणु सेठी जेतेबेले से रहिले देखंती से जो कोइला फैक्ट्री रे जो माने सब काम करूथिले जो लोक माने तांको मानक सहित ठाकुर स्वतः स्फूर्त सहज आलाप करंती जेतिक समय देखा पांती माने मेडिकल कॉलेज रे आसिला परे होमियोपैथी कॉलेज रे आसिला परे ता सहित सेमाननको मध्य सहाय्य करंती ठाकुर से कोइलाटा को टिके पेसेई दबारे तांकर गुटे लगेज टाको से माने बोही पारु नाहंती ताकू नै जिबारे ठाकुरंकर जीवन रे अनेक प्रकार रहिछि एम्ति करिबा भितर देई से लोकटी पचारिबो जे तुमे काहे के एटा करूछ लगेज टाक उठेले से पैसा दब ठाकुर किंतु कहिचन जे ना मो पैसा दरकार नहीं मते खुशी लागे मते भल लागे ए काम करिबा पई की तो सेठी लोकटा सहज अरे खुशी रे गुटे पिलाटा कोन लगेज टिके उठेई दउची तापरे से आउ दीपद कोन गुटे माने कथाटे कहिबो एम्ति करी करी ही तार मर्मटा को अंतरटा को भेदा जाए जहा कि प्रकृष्ट जाजन कारण सब समय केवल उन्नत तथ्यमूलक आ तत्वमूलक कथार आवश्यकता पहुंचे ना लोक मानकर प्रकृत अभाव कौन असुविधा कौन को स्तर रे सेमानकर मानसिकता किभली भाबरे सेमानकर अग्रगति हेई परिबो सेई दिगरे कर्षण करबाको पड़िबो चाष करबाको पड़िबो आ सेईटा जो माने करि परंती सेई माने ही होंती जाजन जैत्र सहज मीमांसा आ महत्तर परिपूरण बृहत परिपूरण भी होतबो स्वार्थटा आ सहज मीमांसा थिबो अनेक समय आपण देखंतु हमर जो माने वास्तुविद देखंतु केमती वास्तु शास्त्र गोटे जाजन किंतु आपण देखिबे सबुठी घरे एया रखंतु से रखंतु 10टा खंडे उपचार कहिथिबे जोटा कि लोक पारंतिनी सेटा काहे की हुए सेटा केवल तथाकथित घोष विद्या पढ़ पाठर न्याय रे जहा बही रे लिखा आइछि एया हेइथिले एमती होबो सेया हेइथिले सेमती होबो सेमती ही कहंती किंतु सहज सरल टिप्स दबाटा लोक मानक पाखरे हुए ना केमती गोटे उदाहरण देबी थरे जने जनेक भाई आसी ठाकुर को प्रश्न करुचंती ठाकुर मोर जाबतीय समस्या रोगर मोर देहरु कौनसी निराकरण उपाय नहीं ठाकुर कहते तोर कौन है आज्ञा कौन कहबी मोर तो सब प्रकार रोग अच्छी ठाकुर आउ किछि पचारलेनी कहिले मन प्राणटा सहज रखिबु नाम ध्यान करिबु जेतेबेले इष्टंक कामरे पारिबु छुटी आसीबु आउ खाइबा पीबाटा को ठीक रखिबु अत्यधिक खाइबु नहीं 3-4 लाइन कथारे सार देले से लोकटी हुए तो पचारि थिले बोधे 100 प्रकार रोगर कथा कहि थांता मोर पेट खराब मुंड खराब देह खराब दुनिया प्रकार कथा कहि थांता किंतु एते सब जानि कि भी कोन अछि कारण जो कथाटा ना तार मूल कारणटा कोन मनटी दुष्ट हेले ही जानी था रोगर आधार हुए तार मनटा तो दुष्ट हेइची तेणु सेइथुरु ही तो प्रवृत्ति जनित विकृति ही तो सब रोग गुड़ाक आसीची तेणु मन को निराकरण करबा पई तो नामटा करिबा दरकार इष्ट कर्म रे झांप देबा दरकार
सहज पाच्य खाइबा दरकार अंततः मिनिमम जदि 3टा टिप्स से पालन करे ताहले अनेकांशरे ही तार रोगटा माने निराकरण ହେଇଯିବ। କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ତ ରୋଗଟା କମିଯିବ, ଦେହଟା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିବ, ବସି ଉଠି ପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଟିପ୍ସ ଦବା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ସ ଦବା, ତାହେଲେ ତ ଆଉ ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହବନି, କାରଣ ଲୋକମାନେ କରି ହିଁ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଯୋଉଟା ଲୋକ ପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କଲେ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିର ଉପରେ ଛିଡା ହବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନଥିବେ ଆମେ ଅଲଗାଙ୍କୁ କଣ ଟିପ୍ସ ଦବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅନୁଭୂତିର ଉପରେ ଛିଡା ହବାକୁ ପଡିବ। ତତ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେତେ କଥା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଭାବେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉପଚାର କଣ ହେଇପାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇ ପାରେ ନା ବା ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ବିଶେଷ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାଢା ପ୍ରବଣତା ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ତତ୍ସୂତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରି ନେଇ ଚାଲେ, ତାହା ହଉଛି ମଣିଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୟ ସହଜାତ ସଂସ୍କାର ବା ଇନର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ। ମଣିଷର ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଆହତ ନ କରି ଚାହିଦା ଗୁଡିକୁ ସମୁନ୍ନତ ସମ୍ବେଗଶାଳୀ କରତଃ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇନର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଓ ସମ୍ବେଗ ଦୀପ୍ତିର ସହିତ ଏପରି ଭାବେ ଇଷ୍ଟୋନ୍ନତ କରି ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ ଯଦ୍ୱାରା ତାହାର କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ସହଜ ତତ୍ପରତାରେ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଦକ୍ଷ ହେଇଉଠେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଜନ୍ମଜାତକ ଭାବରେ ଥାଏ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବା ସହଜାତ ସଂସ୍କାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ନ କରି କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ପାରିବନି, ସେମିତି କରିପାରିବନି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କରିଦବ, ସେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାର ନୁହେଁ। ଯାହାଠୁ ଯାହା ପାଏ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହବାଟାକୁ ଶିଖ। ଯାହାର ଯାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ଯେମିତି ସେ ଲୋକଟି ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଇନର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ସମୁନ୍ନତ ସମ୍ବେଗଶାଳୀ କରିବାରେ ଆମର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ବୋଲି। କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ହଉ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ ହଉ, ଦେଖିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିକି ପଳାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ, ଯାଜନ ଅନେକ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ଯାଜନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଇନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ପାରନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ? ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୀତରେ ଜମା ଜଏନ କରନ୍ତି, ସାର୍ 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଯାଜନ କରିବେ ଠିଆ ହେଇକି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଜନ କରିବେ, ତାପରେ ବହେ ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲିକି ଯାଜନ କରିବେ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇ ପଳେଇବେ। ତାମାନେ ଭଜନ କରୁଥିବା ଲୋକର ଜୀବନରେ ଯାଜନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଯାଜନ କରୁଥିବା ଲୋକର ଜୀବନରେ ଭଜନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କାହାରି ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ହଉଛି। ତାହେଲେ ତାର ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଉନ୍ନତ କେମିତି ହବ? ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି ସେ କେବଳ ଗୀତ ଗାଇବ, ନାଚୁଛି ବୋଲି କେବଳ ନାଚିବ, ପଢୁଛି ବୋଲି କେବଳ ପଢିବ, ତାହେଲେ ଅଲଗା କାମ ସବୁ କେବେ କରିବ? ତାର ବାସ୍ତବିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନରେ ସେ କେମିତି ସେଇ ସବୁ ଚାହିଦା ଗୁଡାକୁ ପୂରଣ କରିବ? ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେମିତି ହେଇ ଉଠିବ? କାରଣ ଏଠି ତ କିଛି ଗଢା ହିଁ ହଉନି, କେବଳ ତାର ଇନର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯାହା ସେ ସେଇଆ ଶୋ କରୁଛି। ସେ ତ ଅଲଗା କୌଣସି କଥା ମାନୁନି, କାରଣ ସେ ତ କିଛି ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମାନୁଛି କେତେବେଳେ ଆଉ କରୁଛି କେତେବେଳେ? ସେଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କାମନାର ପରିପୂରଣରେ ଆସିଥିବା ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କର କାମ କରିଚାଲେ, ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କରିବାଟା ହିଁ ନଥାଏ, କେବଳ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସହ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ତାର ମଙ୍ଗଳଟା କୋଉ ପଟେ ହବ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଦେଖୁନା ଯେ କେତେବେଳେ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମରେ ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ କଣ ନା, ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି ବୁଝିପାର। ଆଉ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମର ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛ। ଦେଖାଯାଏ ଯାଜନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବା ସବୁ କର୍ମୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନେ କେବେ ପାଲ ଗୋଟାନ୍ତିନି, ସେମାନେ କେବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବାଢିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ କେବେ ଫୁଲ ସଜାନ୍ତିନି, ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ। ଏମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ? କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବ? ଯାଜନ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଲ ଗୋଟେଇବେନି ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବାଢିବେନି? ସେମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେନି?
सब बेले खाली जाजन करुछन माने जाजन ही करुथिबे आ भजन करुवा लोक माने भी फूल सजीबेनी एमती सब देखा जाए से कैटेगोराइजेशन निजे निजे ही करैचंती सेथिरे योग्यता दक्षता केमिति वृद्धि प्राप्त हबो से जो इनर वैशिष्ट्यटा रहिछि सेटाको तो से माने शो करूचंती किंतु समूर्णत संवेगशाली केमिति हबो से तो निथर हेइ जिवो जहा जानिछि सेतिकिरे ही तो से सीमित रहिला अलगा कोनोसी दिगरे से केबे हाथ मारलानी तेणु समुन्नत संवेगशाली हबा बदଳରେ ताहा निथर हबाटा ही सार हबो तेणु समस्त वैशिष्ट्य को उपयुक्त भाବରେ गढ़ी तोलिबार दायित्वटा भी कर्मी मानकर निजर साधना भी जजन जाजन इष्टभूति सुस्तैनी जा नित्य करणीय ता तो करबाको हबो ही आउ चलारे कृतार्थ हबार संकेत चारोटी प्रत्यह रिहर्सल दे ठीक रखिबा एकांत प्रयोजन ठाकुरंकर चला पथरे कृतार्थ हबार संकेत रे चारोटी पॉइंट्स रहिछि सेटा को निहात रूप रे मानिबा दरकार केतेबेले समय पाइले निश्चित रूप रे सेटा मध्य आलोचना करिबा पुणी निजर पुस्तक आदि ओ तज्जातीय पुस्तक जहा किछि सब गुड़िक नित्य यथाशक्ति अध्ययन करी जेते दूर संभव जेते बेसी प्रस्तुत करा जाए बा रुहा जाए सेते ही भलो किंतु साधारण भाव में कम्प्लेन एबे कोन पुराना रे भी कम्प्लेन सुनिबा को मिले जे से जोठी की जामती केवल से गोटी ही रेडियो बजांती लुक एट द सार्कास्टिक कमेंट ऑफ पीपल टुवर्ड्स दैट जाजक से गोटे कथा ही बजाती माने जदियो ए प्रकार कथाटा भी भल नुहे शुणा किंतु कौन करबा लोक तो विरक्ति हो जाउछन्ती से गोटे कथा ही से रिपीटेडली घोषवंत खाली कही चलीचंती ता माने कोन एथि स्पष्ट जना पडुची अलगा कोनोसी अध्ययन अध्यापना तांकर नाही ही तेणु सब बेले जदि नुआ करिवार टेंडेंसी न थाए ग्रो अप करिवार टेंडेंसी न थाए ताहले बेसी दूर मनीष आगो को जाई पारे ना तेणु निजर जजन जाजन भीतर तो सबू ही रहीगला जजन जाजन इष्टवृत्ति सुस्तैनी सदाचार तो मानिब तहित अध्ययन अध्यापना जोटा कि जजन ही पाठ ये जो अध्ययन और अध्यापनाटा को विशेष भाव नजर रखा पड़ो खाली जे ठाकुरंक कथा कहूची बोली ठाकुरंक बही गुड़ा घोषी पकेबा ता नुहे जो कथा मन रे प्रेरणा संचार करे इष्ट कृष्टि को प्रवर्तेबा पई की सहायक हुए जो आम मानकर समग्र आर्य कृष्टि बंचे से समस्त कथा जहाँ जहाँ आम मानकर काम लगे से समस्त पुस्तक को अध्ययन अध्यापना करने दरकार ताकू भल भाव बुझी लोक मानकर सामने उपस्थापना करने दरकार तुमे निजर किंबा निजर भरणीय मानक पाई काहारी भी निकटरू जेते दूर संभव किछि चाहना एवं ग्रहण करना किंतु आग्रह तत्पर होई जदि केही तुमको किछि दियंती परम कृतार्थ प्राण अभिव्यक्तिर सहित उपयुक्त क्षेत्र रे ताहा ग्रहण कर फेराई दियना जाहाकु कि प्रतिग्रह दान आउ प्रतिग्रह भी रही ना जजन जजन भितरे तेणु से जो दान आउ प्रतिग्रहण करिबा सेई भितरे ही आम मानकर सार्थक हुए इष्टभृतिटा मध्य इष्टभृति आमे दो इष्टंकु ता भितर दान सार्थक हुए पुणी लोक माननकु आमे माने धर्म दान करू केमिति एई कथा भितर देई व्यवहार भितर देई आचरण भितर देई दीक्षा दबा भितर देई ताको धर्म दान बोली कहंती श्रेष्ठ दान तो सेईटा को देले केही जदि स्वतः स्फूर्त आग्रह रे हमकु किछि दिए ताको कहंती प्रतिग्रहण करिबा ताको ग्रहण करिबा उचित केही जदि श्रद्धा रे किछि दिए ताले ताको ग्रहण करिबारे कोनोसी दोष नाही किंतु निज तरफरु मागिबा अनुचित किंतु बहु दुखर कथा जे बहु जगह कर्मी माने निजस्व कौनसी काम करंतिनी बा सेमानकर अर्थनैतिक स्थिति सेमिति उन्नत नुह ठाकुरंक काम रे घुरी बुलंती बोली कहंती आउ लोक माननकोठु जाई पैसा मागंती आज्ञा एमिति असुविधा अछि टिके 5000 देई थांतु जहा को देखिले किछि ना किछि पैसार कांगाळ हेइ जामती सेथिरे लोक माने बहुत घृणा चक्षुरे भी देखंती कोन तम ठाकुर एया कहिसंती ठाकुरन काम करियो बोली कोन बुली बुली निजर खर्च पे मागिबो एमती बहुत जगह देखा जाए एटा किंतु भलो नुही एटा जाजकर लक्षण नुही जाजन जे करिवो तार चरित्र जदि एटा रही जाए तार जाजन केबे फलवंत हेइ ही पारिबनी मनीष को दक्ष करिवार चलनी तुमर इष्ट प्रीति प्रसु से ही दक्षिणा जहा पाओ मनीषर शक्ति उद्दीपनी से ही पाइबा नहीं ही तृप्त और जीवन पोषण रे समृद्ध हुआ तामाने मनीष को पोषण दबा भितर दी जहाँ से श्रद्धा रे दिए सेथिरे तुमे समृद्ध हुआ निज तरफ चाहना किंतु आहुरी मध्य देखा जाए
ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ସବୁ ପଇସାର ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଜଣା ପଡେନି କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେବଳ ଟଙ୍କାର ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବେଶୀ ଦୂର କେବେ ଟିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତୁମର ଶରୀର, ମନ, ବାକ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଯଦି କେହି କାହାରି ବି ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଜନରେ ତୁମ ନିକଟରେ ଆର୍ତ ହୋଇ ଯାଚଜ୍ଞା କରେ, ତୁମେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମତେ କାହାକୁ ବି ନା କହି ଫେରାଇ ଦିଅ ନା। ସହଜତଃ ଓ ନ୍ୟାୟତଃ କାହାରି ବି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତେ ପାର ନା ବାକ୍ୟ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କର ନା। କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟାପାରରେ ବି ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି ତାହା ମଙ୍ଗଳରେ ସମାବେଶ ଓ ସମାଧାନ କରିଦବାକୁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହୁଅ। ଯାଜକଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋର ହେବେ, ମତେ ସମୟ ଯାଏ ସେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ତମେ କରିଦେଲ, ଏମିତି ସବୁ ଦାଦା ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା 5ଟା ଅଛି କର, 5ଟା କଣ 50ଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମତେ ଡାକିବେ ଯେ ସେ ଅମକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯା। ତମେ ଦିଥର 3ଥର ନା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ତ ଆଉ କେହି ଆସିବେନି। ନା ସୁନ୍ଦରୀ ବଧୂଜାର ହୁଏ ନା ଯାର ଶଳା, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ଘରେ ଯାଇ ସବୁ କରିଛି କଳା। ନାକୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସିଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ହଁ କହିବା ଦରକାର, କାରଣ ହଁ କହିବାର ମାନସିକତା ସବଳ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନା କରିବାର ହିଁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଶରୀର, ମନ, ବାକ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥ କୌଣସି ନା, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ବି ତ ଆମେ କରଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ହଉଛି, ଆଉ ସେଟା ନିତ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୋର ଜୀବନର ଯଜ୍ଞ ହଉ। ତାପରେ ପୁଣି ଥାର୍ଡ ଲାଇନରେ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ବାକ୍ ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆପଦ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ପରିକରିବେ। କାହାର? ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତାଙ୍କର। ପରିବେଶର ଅର୍ଥ ବାକ୍ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଦେବି ହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବାକ୍ ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କି ବଦ୍ଧ ପରିକର, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧ ପରିକର, ମାନେ ପୁରା ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି। ତାପରେ ବି ତ ସେମିତି ଆମେ କୋଉଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ସେ ସଂକଳ୍ପ ତ ଆମର ମନେ ହିଁ ନାହିଁ କଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା ବେଳେ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସେଇଟା ପାଠ କରିଲେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ହବ, ପାଠ କରିଲେ ବି ହବନି। ଆଚରଣ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣି ତାକୁ ଆଚରଣ ଭିତରେ ନ ଫୁଟେଇଲେ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ବ୍ୟାପାରଟା ମଣିଷ ଭିତରେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଧରି ରଖିବା ଦରକାର। ସର୍ବ ସମୟରେ ଓ ସର୍ବ ବ୍ୟାପାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୂରତ୍ୱକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆୟତ୍ତ ରଖିବ। ଏଇଟା ଠାକୁର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଋତିକ ସମ୍ମିଳନୀ 1955, 50, 60s ରେ ହଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁର ଆଲୋଚନା ବହୁ ଭାବରେ ରହିଛି। ମାତୃଜାତି ଠାରୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନନୀୟ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଦୂରତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନରେବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା, ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାରି ସେଠି ବସିଗଲେଣି, ବସିବାର ଗୋଟେ କଟ୍ସି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ସମାନ, କେହି କାହା ମାନେ କାହାଠୁ କମ ନୁହନ୍ତି ବେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ନା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଲେ ପଢା ଶୁଣା, ପଢାର ସହ ବଢଇ ପ୍ରାୟ କାମର ଉପାସନା। ସେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ବସି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଉ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୂରତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ନ ରଖୁ, ତାହେଲେ ସେ କାମର ଉପାସନାଟା ବି ବଳବତ୍ତର ହୁଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ମିଳେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି, ଓ ସେ ଜୟଗୁରିଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କଥା କୁହନା, ସେ ଆସିଥିଲା ସେ ଏମିତି ଧରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା, ସେ ତା ସହିତ ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବ ରହିଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସାର୍କାଷ୍ଟିକ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଯଦି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର, ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଏମିତି ଜିନିଷଟା ରହିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହଟା କଲୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଆଚରଣ କଲୁ, ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି କର୍ମଫଳ ଲାଗିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଛୁ କର୍ମଫଳ କାଟିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଖରାପ ନଜରଟା ଆସିଲା। ଶାଶ୍ୱତୀର ସେ ଯୋଉ ବାଣୀରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମର ନଜର ଯଦି ଏତେ ଟିକେ କାହାର ଟିକେ କୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ସେ କୁ ବଶତଃ କାହାର କୁ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାର ସର୍ପିଳ ଚାହାଣୀ ତୁମକୁ ବାଦ ପକେଇବ ନାହିଁ। ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁ, କାମରେ କଲେ ତ ପୁରା ବହୁତ
कर्मफल किंतु खराब चिंता करिबा माने भी से माने कर्मफलटा सर्पिल नजर रे माने साप जेमती वक्र गति रे चले से जो वक्र गतिर कर्मफलटा जस्ट टिके हल्का भाबरे भी हमकु छुईकी पळेइबो। तेणु सत्संग रे बसी जदि भाई माने माँ मानक प्रति खराब भाव पोषण करती आ माँ माने मध्य इक्वाल भाव पोषण करती भाई मानक प्रति ताहले सेथिरे किंतु भल हुए ना। सत्संग रे बसी मध्य कर्मफलटाକୁ ग्रहण କରିବାକୁ पड़े आ तत्सहित चरित्र तो सबुदिन पे लांछित हुए ता ऊपर केही भरोसा करिवेनी बा केही सुरक्षित मणिवेनी काहा सहित कोनसी गोटे झियो को छाड़िबा पई किबा कोनसी पुओ सहित कोनसी झियोर माने कथावार्ताटाକୁ ମଧ୍ୟ लोक पसंद करिवेनी जदियो से भल उद्देश्य ताको जाजन करथो कारण तार चाहणी खराब तार वाक्य व्यवहार खराब ता भितरे कामलोलुपता भर्ती भर्ती ही रहिछि। तेणु सम्मान योग्य दूरत्व कथा कहिबारे बसिला बेले आनंद बजारे मध्य सत्संग रे बसिला बेले मध्य बहिर्जगत रे मध्य शारीरिक दूरत्व अंततः जेभली गोटे दुई हातर दूरत्व तो निश्चित रहिबो ता सहित खाली शारीरिक दूरत्व रहिले काहेकि रहिबो कारण गोटे ताप सृष्टि हुए कारण आम मानकर जो औरा शरीर रहिछि स्वतः एटा आकर्षण रहिछि जे अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर एटा स्वाभाविक सबु जगह रहिछि जाको माने हेटेरोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स बोली कहू। तो आमर जो औरा शरीर बा छाया शरीर रहिछि अंततः दुई हातर गैप न हेले पाखापाखि रहिले से 16 इंच बलयर अंडकाकृति शरीर जोटा आम मानकर शरीर को लागिकी जो छाया शरीर रहिछि बा बलय शरीर रहिछि जोटा को आमे देखि पारु नाहु सेथिरे भावर क्रिया हो जाए आमे जानी पाना आमे जो भावटा को रखु से भावटा आम मानक स्पर्श करी ही जाए तेणु अंततः दुई हाथ जेमती से अरा शरीर गुड़ाक आम मानकर माड़ न हुए सेतिकी दूरत्व बजाय रखी बसिबा दरकार बहिर्जगत रे आ अंतर जगत रे मध्य ता नहेले आम मानकर माने सत्संग जगत रे बसी मध्य काम प्रवृत्ति को उपासना करिवाटा सार हेइछिबो। तापरे प्रत्येकंकर विशेषतः जज मानकर समस्त आपद विपदर आशा भरोसा एवं वास्तव साहाय्य रे जेपरि से माने विध्वस्ती और बाधा विपत्ति को अनायास रे एड़ाई जीवन और वृद्धिर आनंद रे उदीप्त रुहंती एवं ए प्रकार सेवा पाई सर्व समय तत्पर रहिबार कथा तुम मानक हबाको ही हब। प्रत्येक विशेषतः जज मानकर समस्ते आपद विपद रे आशा भरोसा दबा दरकार किंतु से तो बहुत दुखर कथा जजमान मानक तो ऋतिक माने चिन्हंती ही नहीं कारण ना से माने पोषण देइचंती तांकर तळ तळ जाजक अधर्ज्य मानकु जो माने तांकर हिसाब रखिबे कारण धरा जो कोनसी रीति तांकर जीवन काल रे 50,000 दीक्षा देइचंती 50,000 ता तांकर रजिस्टर ही तो नथिबो तांकर पाखरे से लिस्ट नथिबो कांटेक्ट नंबर ही नथिबो आ तापरे भी हम मानकर आग्रह नाही अंततः 6 मास जाए लागी रही देखिबा दरकार जे से लोक माने इष्टप्रति प्रेरण करूचंती कि ना आ आपद विपद केमी छेड़ाबा आमे तो जानी ही ना जे से हमठु दीक्षा नेइची कि कोन सेतिकी भी तो आमे जानिनु आमे केमती तांको कोन करिबा कोन मने रखिबा कोन सेवा देबा तेणु प्रथम कथा तो फॉलो अप करिवार कथा दीक्षा नै देकी आ सब माने एते लोक हे गला पर तो फॉलो अप करी हबनी तेणु जणे जणे जाजक जणे जणे अधर्च्यु से जागरे सृष्टि करेबा दरकार से रीतिंकर रिकमेंडेशन निश्चित रूपे सेठी कर्मी माने सृष्टि हबा दरकार जो माने कि तांकर खबरटा देबे ठाकुर जेमती कहउछन्ती जणे रीतिक अंततः 250 परिवार दायित्व नबा दरकार 250 परिवार तो केडे बड़ कथा हेलानी 250 आमे तो गोटिए परिवार कथा मने रखिनु निज परिवार तो संभाली पानो 250 परिवार कोन संभालीबु जे भी हो अलगा मानकु संभालीले निजर संभालीबाटा हे जाए निजर परिवर्तनटा हे जाए तेणु ए जो 250 परिवारटा जणे तो रखि परिबनी तेणु तांको तळे सब जो अधर्ज्य जाजक माने अछंती सेमानक भितर इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट करबाको पड़िबो तांको खबरटा आनी कि से रीतिंको पाखरे पहुंचीबाको पड़िबो तांको जिबाको पड़िबो ताहले सिना हबो नहले आ जजमान कहिले भी कोन बुझा जाए आग काल रे ब्राह्मण मानकर कामटा ता ही थिला बौद्ध भिक्षु मानकर कामटा ताहा ही थिला सेतमे ठाकुर कहउचंती गोटे ऋतिक कार्य गोटे ब्राह्मणर कार्य गोटे ऋतिक कार्य गोटे नेतार कार्य गोटे ऋतिक कार्य गोटे उपयुक्त शासन भार हाथ को नबार कार्य यह एते बड़ कार्य एते बड़ धर्म कार्य जे जदि उपयुक्त भाव में यार संचारणा करई देई हुए ताले मनुष्यर अभाव असुविधा बोली आ किछि रहिबनी ना ता प्राप्ति रे असुविधा रहिबो ना जहां को दीक्षा दिएछि ताको करिबारे किछि असुविधा रहिबो उपयुक्त मनीष परि मनीष जदि से माने गढ़ी दे पारंती ताहा देश जातिर भविष्यतटा स्वतः स्फूर्त परिवर्तन हेजिबो। तेणु
एटा तांकर अभाव असुविधा कष्ट एई सबरे साहाय्य करबाकू गले ही नजर रखिबाकू पड़े जे सेमानंकर दीक्षा बंचिची कि ना नहले आमे कोठी की जिबा। तापर ठाकुर कहउछन्ती जदि तुमे मनीषर आचार व्यवहार आलोचनार भितर देई तार स्वार्थ ओ प्रवृत्तिर नियंत्रण एपरि भाबरे आनी पकई पार जेउथिरे सर्वत भाबरे तुमर इष्टानुकूल जा किछि ताकू समर्थन न करिबा ही ताहार निज पक्षरे अत्यंत क्षतिकर अहम्मकी ओ पारिपार्श्विक निकटरे विद्रुपात्मक होई ही उठे। आउ कौनसी दिग देई ही रिहाई न थाए। तार निजर कर्म निजकु सत्ताधिकार रे पददलित निष्पेषित करी चली थाए। ताहा होची प्रकृत पक्षे जाजनर मुख्यम नियंत्रण बा परिवेषण। जदि आमे देखु जे कौनसी गोटे जजमान हो बा कि जजमान भी न जदि से उपयुक्त भावरे व्यवहार करि पारुनी बात वितंडा करूची रूढ़ी टिके कथारे बार्तारे लोक मानकु ठीक रे आचरण करि पारुनी आमे तार से एई प्रकार धृष्टटाकू सर्व समक्षरे हाइलाइट न करी ताकू एभली भावरे नियंत्रण करिबा दरकार जेमिति कि तार उत्तेजना प्रवणता ह्रास पाए। ए सब आमे काहेकि करना कारण हमर से दिगरे नजर न थाए आमे भी टिके टिके सपोर्टिव हे जाऊ सेई कथारे। तेणु विशेष भाव में नजर रखा दरकार जदि प्रवृत्ति जनित औद्धत्यामी चलनी रे केही चलुची ताले आमर वाक्य व्यवहार द्वारा कथा कहिबा द्वारा ताकू एभली बायस्ड करिबा दरकार एभली भाबरे ताकू नियंत्रण करिबा दरकार जेमिति तार से कथाटा जेमिति तार से कामटा काहार कौनसी क्षति न घटई पारे आउ जेउथिरे सर्वत भाबरे इष्टानुकूल जा किछि तुमे जो इष्टंकर कथा कहूच ताकू समर्थन करिबा पई से जेमते आगभर हुए नहले तुमर कथाटाकू कृष्णर कथाटाकू परंपरार कथाटाकू सबु कथाटाकू ही से एकदम भाबरे ही काटिदब। तेणु तुमे जेतेबेले ताकू नियंत्रण करिबाकू जाउच एटा निश्चिंत रूपरे ताकू बुझेइबा दरकार जे ता पई क्षतिकारक जोटा ता पई अहमकी जोटा ता पई पारिपार्श्विक निकटरे क्षतिकारक जोटा सेटाकू से केबे भी जेभली आचरण न करे तामे तुमर स्पेशल गाइडेंस रे रुहे एटा होची प्रकृत रे जाजन मुख्यम नियंत्रण। देखो कि वर्ड ठाकुर यूज करचंती मुख्यम नियंत्रण एइथरे ही जाजन द्वारा प्रवृत्ति गुडा को सर्वतोमुखी रूपे नियंत्रित करा जाई पारे। तेणु ताले इथरु चिंता करंतु जे जाजक हेबे जो माने जाजन करबा को जाउचंदी सेमानंकर वृत्ति प्रवृत्ति केते परिमाण रे नियंत्रित हबा दरकार केते सुंदर भाबरे उज्जीवित हबा दरकार जे अलगा मानंकु सेथिरे आकृष्ट करा जाई परिबो आउ तांकु नियंत्रणर पथरे लगा जाई परिबो। तेणु जाजन एई सब टिप्स गुडा को बा संकेत गुडा को जदी आमे माने जोठी जाजन करबा को जाउचंती प्रतिनित्य जाजन करूचंती एई सबटा को विशेष भाबरे ध्यान रे रखिले आमे माने बहुत सुफल पाइबा और अति शीघ्र जाजन जैत्र बोली जो आमे स्वतः अनुज्ञा रे पाठ करूचे सेटा आम मानक निकट रे बहुत सहज साध्य हबो। जय गुरुदाता। जय गुरु रमाकांत भाई सतरे जाजनर किछि संकेत आपण आज तोई धरिछन जहा शिशु ठाकुर कहिसंती काली केतक भाई मध्ये कहउतले दादा ए कथा गुडी को जदी कोनसे एक पेपर रे ताकू फोटोकॉपी करके छाड़ी दिया जाता अंतत पक्षे प्रतिपति के जानी पारंते ये जाजन कला बेले को गुणर अधिकारी मान हे उठिबा दरकार तेबे जदि संभव हुए ताकू संक्षिप्त काल कारण एते बड़ बड़ बाणी गुडी को हो तो बोधगम्य न होई पारे ताकू संक्षिप्त काल जदि गोटा पेज रे ताकू लिपिबद्ध करी फोटोकॉपी करी पठे दी पारंती ताले मु निश्चित भाबरे ग्रुप रे शेयर करिवि।